Hello guys, after a long time, this is my channel is Prantika Singh with Rising Star. So সবাইকে স্বাগত জানিয়ে তোমাদের ব্লগটা আজকে শুরু করছি। আমরা আজকে যাচ্ছি পুরী, মানে আজকে যাব না, আজকে হচ্ছে শিয়ালদা যাব, দেন ওখান থেকে পুরী যাব কাল সকাল বন্দে ভারতে করে। তো তোমরা সবাই আমার সাথে থাকো আর ব্লগটা দেখতে থাকো। টাটা। मेरी बेफिक्री की फिक्र तू मेरी सांसों का ऐसे कर तू हम कदम से हमरा हुए हमरा से हम लगा हुए राहों पे तेरी मैं जाऊं बिखर अगर साथ मेरे तू है हम सफर मैं ना ये सोचूं है जाना किधर अगर साथ मेरे तू है हम सफर